अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ रिज़वाना नाज और आज का व्लॉग जो है वो मैंने सुबह सुबह शुरू किया है। यहाँ पे मेरी मुंडेर पे मुंडेर ही बोलते हैं ना, तो मेरे ना दीवार पे जो है वो दो कव्वे आके बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत उदास हैं। ये चुप चुप बैठे हैं, आपस में भी कोई बात नहीं कर रहे। ये दोनों के आपस में तो बात कर लो। तो मैं इनको देख के थोड़ी परेशान भी हो रही हूँ, क्योंकि अक्सर जब भी हमारे घर में कव्वे इस तरह से आके बैठते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई मेहमान जो है वो आते हैं, तो खुशी खुशी वाले मेहमान जो आते हैं वो आते हैं। तो ये आज इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? तो यही बस बात मैं सारा दिन मैं सोचती रहूँगी अब कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्यों इस तरह से चुप चुप जो है ये कव्वे बैठे हुए थे। तो वैसे ही जो है ना काफ़ी दिनों से हमारे घर में जो है वो परेशानी सी चल रही है, क्योंकि मेरा जो बड़े बेटे से छोटा बेटा है उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो असल में उसको जो है वो दिल का कुछ मसला है। दिल का मसला उसे तकरीबन पिछले 2 साल से है। तो पता तो था हमें कि उसको दिल का मसला है, लेकिन अब जब हम उसकी दवाई लेने गए हैं थोड़े दिन से, वो तो पेट में उसके दर्द था और वो कमज़ोरी की शिकायत कर रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है। तो 1-2 दिन तो मैंने गौर नहीं किया कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, बल्कि मैंने डांटा भी उसको कि आपने ज़रूर पापड़ वगैरह जो हैं वो ज़्यादा खाए हैं, उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। क्योंकि जब वो मोबाइल लेके बैठता है तो वो जितने भी उसके पास पैसे होते हैं सारे दिन के, वो एक ही दफ़ा जो है ना वो चीज़ें ला के तो एक ही दफ़ा खाता है। इस तरह नहीं जैसे बच्चे होते हैं कि 10 रुपए लिए खा लिए, 20 रुपए लिए खा लिए, वो इस तरह नहीं करता। वो एक ही दफ़ा पैसे लेता है और रात को जब वो फारिग हो जाता है अपनी पढ़ाई वगैरह से, तो फिर वो एक ही दफ़ा चीज़ें ला के एक ही दफ़ा खाता है। तो मैंने कहा तुमने रात को ज़रूर ऐसी कोई चीज़ें खाई हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द है। लेकिन ये शिकायत उसने जब 3-4 दिन बताई तो, और साथ में चक्करों का बताया कि मुझे जो है ना चक्कर आ रहे हैं, आंखें निकुर रही, फिर हमने भी महसूस किया कि वाकई इसको जो है कमज़ोरी सी हो रही है। तो फिर हमने भाग दौड़ जब शुरू की है, तो हमारे जो है ना मोहल्ले में ही एक बहुत अच्छे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो बैठते हैं। वो बच्चों के मतलब है डॉक्टर ही बच्चों के हैं वो। तो हम लोग जब ज़्यादा किसी चीज़ की तकलीफ़ होती है तो उसके पास जाते हैं, वरना तो मलक है हमारे यहाँ पे बैठा हुआ, वो बेचारा 100 रुपया लेता है तो उसकी दवाई से भी हमें जो है वो आराम आ जाता है। तो छोटी मोटी बात के लिए हम डॉक्टर मलक के पास जाते हैं, और जब जो है वो ज़्यादा कोई मसला हो तो फिर हम जो है उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उसकी फ़ीस जो है वो 500 रुपया या फिर शायद 400 रुपया, मुझे नहीं पता, जावेद ने दिए। तो उसकी फ़ीस जो है वो इतनी है। पहले जब मैं जाती थी तब तो 400 रुपया थी। तो फिर हम उसके पास ले जाते हैं बच्चों को। जब उसके पास हम लेके गए तो मसला ये बन गया कि हम उसको उसकी इस वाली बीमारी का बता रहे थे, साथ में मैंने क्या किया कि इसके दिल वाली रिपोर्टें भी ले गई थी। और हमें जब पहली बार दिल का मसला बताया था तो वो इसी सईद डॉक्टर ने ही बताया था। तब भी इसको उल्टियाँ वगैरह आ रही थी तो मैं लेके गई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप इसको दिल वाले हॉस्पिटल में लेके जाएं। अभी तो मैं दवाई दे देता हूँ, लेकिन इसको जो है ना वहाँ पे कार्डियो में इसको चेक करवाएं। तो फिर 2 साल से हम वहीं पे इसको लेके जाते थे। हमें पता तो है कि हाँ इसका दिल का मसला है, और हमें सिर्फ यही पता था कि इसके दिल की जो एक नस है ना वो बंद है, मतलब कोई नस है जो दब गई है। हमें डॉक्टरों ने ये बोला था कि आपके बच्चे की दिल की एक नस जो है वो दब गई है, बंद है, कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप ना 1 साल बाद आना। तो अगर कुछ और इसको होता है तो फिर इसको इमरजेंसी में लाना, वरना इसको आप लोग बाहर से दवाई वगैरह ले देना। तो ये काफ़ी अर्सा पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये एक दफ़ा ऐसे ही थोड़ा सा बीमार हुआ तो मैं इसको कार्डियो में ले गई, लेकिन उन्होंने वहाँ पे किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे कहा कि ये दिल का मसला नहीं है, आप इसको कहीं और ले जाएं, तो अगर दिल की कोई बात हो तो आप हमारे पास लेके आएं। मैंने कहा मुझे क्या पता कि इसको दिल की बात कब होनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर इसको गनूदगी आती है, अगर ये ज़्यादा सोता है, और अगर ये मतलब कि बेहोश होता है, तो तब आपने 1 मिनट की भी देर नहीं करनी, आपने इसको यहाँ लेके आना है।
ورنہ اس کے بغیر آپ اس کو یہاں پہ نہیں لائیں۔ تو انہوں نے مجھے کوئی بھی ایک دوائی بھی نہیں لکھ کر دی۔ تو وہاں سے میں آ گئی تھی، پھر میں نے کسی اور ڈاکٹر کے پاس، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی موٹی بات کے لیے ہم لوگ ملک کے پاس چلے جاتے، تو ملک کے پاس لے گئی، اس نے رپورٹ وغیرہ نہ میں لے کے گئی نہ اس ڈاکٹر نے دیکھی، تب اس نے دوائی دی تو یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب اس کو دوبارہ سے یہ مسئلہ ہوا تو پھر میں اس کو صحیح ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے بتانے کا کہ جب میں صحیح ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے گئی تو وہاں سے جو فائل ہے انہوں نے کارڈیو والوں نے وہ جمع کر لی تھی۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا کہ اس کی جو ایکو کی رپورٹ تھی وہ میں نے وہاں سے نکال لی۔ جب میں فائل جمع کروانے گئی تو پتہ نہیں کیوں میں نے وہ ایک جو رپورٹ ہے اس میں سے میں نے وہ نکال لی۔ میں نے کہا سمی جب ہم دوبارہ آئیں گے تب بھی تو یہ فائل ہم ہی لیں گے نا، تو یہ رپورٹ میں دوبارہ اس میں لگا دوں گی، کیونکہ یہ تو 1 سال کے لیے فائل جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کسی کو دکھا سکوں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے کیا نہیں۔ تو وہ فائل سے میں نے وہ چرا لی۔ تو وہی رپورٹ جب میں لے کے گئی ہوں صحیح ڈاکٹر کے پاس تو اس نے مجھے بتایا، اچھا باہر جو ہے وہ سبزی والا آ جاتا ہے کبھی کوئی، تو پلیز اس بات کو اگنور کریں۔ تو وہ رپورٹ میں نے دکھائی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے کو کیا ہے؟ میں نے بولا جی مجھے پتہ ہے کہ میرے بچے کو جو ہے نا وہ دل کا مسئلہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس وقت میں دل کے مسئلے کے لیے نہیں آئی، اس وقت اس کو چکر آ رہے ہیں، اس کے پیٹ میں بہت شدید درد ہے اور اس کے پاؤں میں بہت درد ہے۔ تو اس نے بولا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے اس رپورٹ میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی مجھے پتہ ہے، اس میں نا میرے بچے کی ایک نس جو ہے وہ بند ہے۔ تو اس نے کہا بی بی آپ کو نہیں پتہ آپ کے بچے کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی بتائیں آپ کیا مسئلہ ہے؟ تو بولتا ہے آپ کے بچے کے 3 وال جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ، 4 وال ہوتے ہیں، ان میں سے 3 وال جو ہیں وہ بند ہیں، تو آپ کے بچے کی رپورٹ بہت خراب ہے۔ اس نے ہمیں اس قدر ڈرا دیا ہے کہ آپ کے بچے کے مطلب کنڈیشن جو ہے وہ بالکل خراب ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پھر اس کا علاج کریں، تو وہ بولتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آپ کو کارڈیو وغیرہ میں ہی جانا پڑے گا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں کارڈیو میں گئی ہوں، میں ایسے دھکے کھا کے آ گئی ہوں، وہ نہیں رکھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو مسئلے ہو رہے ہیں وہ آپ باہر سے علاج کرواؤ۔ تو پھر ڈاکٹر نے ایک بات ایسی بولی کہ پھر ہمارا دل جو ہے وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے بولا کہ یہ والے ڈاکٹر اپنا مدعا جو ہے وہ ہم پہ ڈال رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ وہ لوگ ڈاکٹر دیکھیں گے نہ آپ چیک کرو گے، تو میں اپنے بچے کو کہاں لے کے جاؤں؟ تو میں نے بھی ایسے ہی ڈاکٹر کو بولا ڈاکٹر صاحب پھر میں کہاں لے کے جاؤں؟ میں ماں ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ اس کو وہاں لے جاؤ۔ تو پھر اس نے مجھے کچھ نہیں بولا اور دوائی لکھ کے دی اور بولا کہ یہ دوائی اس کو دو اور پیر والے دن آ جانا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیا کروں، چلیں باقی ویڈیو جو ہے میں پھر بناؤں گی، پھر آپ کو بتاؤں گی کہ آگے کیا ہوا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔